हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका का पहला सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। उस पे वो रवाना हो चुके हैं। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और एक साल बाद अपनी एज ए चीफ जब उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो अमेरिका का पहला सरकारी दौरा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब का एक ताज़ा बयान सामने आया है। और वो क्या कह रहे हैं उसके अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जी आलमी बरादरी यूनाइटेड नेशन कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। क्या स्टोरी है, इस पे भी बात करेंगे। और इन दोनों इशू पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ का पहला सरकारी दौरा है। किसी भी आर्मी चीफ का अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया का जो दौरा होता है उसकी पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की नहीं। बाकी दुनिया में कितनी अहमियत है या कितनी नहीं है वो एक अलग, हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है। बट पाकिस्तान में इसको एक और नज़र से देखा जाता है कि यार, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ हमारे जो मरासिम थे, जो रिलेशंस थे, वो काफ़ी ख़राब हुए थे लास्ट 3-4 सालों में। और जब उनकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकली तो उसके बाद तो बिल्कुल ही एक जैसे साइड पे वो हो गए थे, कोई ख़ास बात और वो नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ब्लूम साहब के आने के बाद एज़ ए एम्बेसडर ऑफ यूएस इन पाकिस्तान, उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़े से ना हालात चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये एक अलग बड़ी लंबी बहस है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा भी किया, उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान का दौरा भी किया, जिसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज़्म हुई हिंदुस्तान के अंदर। उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकातें रहीं। और अभी फाइनली आफ्टर 1 ईयर ये जॉब सँभाले हुए वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई पाकिस्तान का इस तरह का ऑफ़िशियल बड़ा कोई अमेरिका का विज़िट करता है तो उससे एक तो ये कि चाइना में थोड़ी-सी एक पाई जाती है, कंसर्न्स पाए जाते हैं कि ऐसा क्यों है? हालाँकि इस वक़्त हम चाइना से भी चीज़ें-वीज़ें खरीद रहे हैं, हम क पैसा भी उनसे ले रहे हैं, हम अमेरिका से भी ले रहे हैं। लेकिन शायद जब से अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में ताल्लुक बहुत बड़ा है, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा-सा कॉर्नर हुआ है। ये बात मेरे ख़्याल में हमें समझनी ज़रूरी है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। वो हिंदुस्तान की बड़ी मार्केट, एक इमर्जिंग पावर के तौर पे, एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तौर पे उनको दुनिया में देखा जाता है। लेकिन क्या आर्मी चीफ जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान का इश्यू है, हिंदुस्तान के साथ हमारे मसले-मसाइल हैं। सीपैक के ऊपर अमेरिका को काफ़ी कंसर्न्स रहे हैं। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन है। मतलब मैं ये चीज़ें वो बता रहा हूँ जो पॉलिटिकल लोगों का बेसिकली सब्जेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और हिंदुस्तान के साथ। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में या डिप्लोमेसी में, जिसके ऊपर हमारे जो आर्मी चीफ़ होते हैं या जो हमारी मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट है, उनका ज़्यादा एक पावर, जिसे कहते हैं कि ज़ोर रहता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो गैस पाइपलाइन के हवाले से ऐसी कोई पेशरफ्त हो सकती है? हालाँकि फ़ौज का काम अलग है और ये काम अलग है। लेकिन क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर पाकिस्तान को कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो 5 लोगों के मैंने नाम लिए, इंडिया के साथ तो ख़ैर हमारा ऑन ऑफ रहता है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज़ जो हैं, इसमें यूएई भी शामिल है, 6 कंट्रीज़। ये ऐसी हैं कि ये हमारे जो फ़ौज के सिपहसालार होते हैं, जो चीफ़ होते हैं आर्मी के, उन पे ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं और इनकी ज़्यादातर बात भी उनसे होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि
یہ والی جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہے، حالانکہ اگر باقی دنیا کی کنٹریز میں دیکھا جائے تو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ طریقے سے ان کو دیکھا اور لیا جاتا ہے، بٹ پاکستان میں کسی اور طریقے سے اس کو لیا جاتا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہی لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر جو ایک گیپ آیا ہے تعلقات میں، کیا وہ کس حد تک ممکن ہے کہ وہ دوبارہ سے ریفل ہو اور پھر کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم ایک سٹانس رکھتے ہیں، پاکستان کی میں بات کروں، سرکار کی جو پالیسی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ڈیفenس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے F-16 یوز کر رہے ہیں اور بہت سارا ویپن ایسا ہے جو ہم ان کا امریکن میڈ یوز کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ایک بات اور وہ یہ کہ کیا جو تعلقات انڈیا کے ساتھ بنے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس لیول کے تعلقات بن سکتے ہیں امریکہ کے یا نہیں؟ اور جو ٹرسٹ انڈیا کے اوپر اس وقت موجود ہے اس ریجن میں، کیا وہ ٹرسٹ اب پاکستان کے اوپر بھی وہ کریں گے یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ساری چیزیں میرے خیال میں جو جنرل صاحب گئے ہیں پہلے اپنے دورے پہ امریکہ کے، تو آئی تھنک سو کہ اس میں سے میجورٹی چیزیں وہ غالباً ڈسکشن میں آئیں گی وہ چیزیں، کیونکہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، پینٹاگان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اسی لیے پھر یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ یہ ڈسکس نہ ہو، اس کی ڈسکشن کافی چانسز ہے کہ یہ ڈسکشن میں آئیں گی یہ چیزیں۔ ہاں، پیش رفت اس پہ کتنی ہوتی ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مطلب خدشات امریکہ نے ظاہر کیے تھے عمران خان صاحب کی جیل میں جانے پہ، کچھ ہیومن رائٹس کے کچھ اور چیزوں کے اوپر، کیا وہ بھی وہ بات کریں گے، آرمی چیف کے سامنے مدعا رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ نارملی امریکنز یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ابھی جیسے وہ پہنچیں گے اور یہ باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یار امریکہ نے کون کون سی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں اور انہوں نے کون کون سی چیزیں امریکہ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ آتے ہیں تھوڑا سا کشمیر، پاکستان اور انڈیا کے اوپر۔ پاکستان کا پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی برادری کشمیریوں کی آواز بنے اور ہندوستان پر دباؤ ڈالے۔ اچھا، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کے عالمی منشور کی حمایت پاسداری جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ملکی بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ پاکستان بلا تفریق مذہب، رنگ اور نسل انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اچھا، انہوں نے غزہ کی بھی بات کی ہے، فلسطین کی بھی بات کی ہے، لیکن واقعی جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے تو ایسا ہوگا، یا یہ ایسے بیانات ہیں جو ہم جس وقت 2019 میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور جب 370 ہٹایا گیا اور ایک جسے کہتے ہیں کہ یونین ٹریٹری کا سٹیٹس دیا گیا کشمیر کو، جموں اینڈ کشمیر کو، تو اس کے بعد خیر ہم نے کافی لے دے کی، ہم نے مختلف سائن بورڈز لگائے کہ یار اتنے دنوں سے جو ہے وہ کرفیو میں ہے، اتنے دنوں سے کرفیو میں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کی۔ اب تقریباً آلموسٹ 4 ساڑھے 4 سال کے بعد کیا واقعی ایسا ہے یا سچویشن بدل گئی؟ اور عالمی برادری جو یونائٹڈ نیشن ہے، عالمی طاقتیں جو ورلڈ پاورز ہیں، جس میں چین ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، یورپی یونین ہے، ہندوستان خود اس بلاک میں شامل ہے، کیا وہ واقعی
अब हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे। क्योंकि हमारी ज़्यादातर होप्स जो होती हैं वो मिडल ईस्ट से होती हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई से होती हैं, फिर अमेरिका से होती है, यूरोपीय यूनियन से होती है। लेकिन इन सबको अगर हम एक बड़ा क्लियर पिक्चर ले आएँ, तो वो क्या है? एक क्लियर पिक्चर ये है इस वक़्त इन कंट्रीज़ की कि मिडल ईस्ट की, यूएई और सऊदी अरेबिया के बड़े करीबी ताल्लुकात कायम हैं हिंदुस्तान के साथ। दोनों एक-दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की। एक-दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि मिडल ईस्ट इस तरह की कोई चीज़ करेगा। मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई की मैं बात करूँ, मिडल ईस्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये 2 इन्फ्लुएंस रखती हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या है वो? वो एक अहम सवाल है। इसके साथ-साथ फिर आगे अगर बढ़ें, फिर आ जाते हैं जी यूरोपीय यूनियन की तरफ। यूरोपीय यूनियन का हमने देखा यूक्रेन-रशिया वॉर में हिंदुस्तान को वो कोशिश करता रहा कि वो अंडर प्रेशर लाए, लेकिन उनकी जो टैक्टिक्स थी, ये कामयाब नहीं हुई और हिंदुस्तान का जो दिल चाहता था, जो उनको लगता था कि जो पॉलिसी हमारे लिए बेहतर है, उन्होंने उसको अपनाया और वो भी उनको बता के भई हम ये कर रहे हैं, हम अपनी फ़ायदे के लिए ये चीज़ करेंगे, हम आपके कहने पे ये नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर उनका एक रिस्पॉन्स आया था। फिर आते हैं जी अमेरिका की तरफ। अमेरिका की अगर हम बात कर लें, तो अमेरिका भई कहते हैं कि इस वक़्त दुनिया में, इस ज़मीन के ऊपर किसी के साथ हमारा इस तरह का ताल्लुक नहीं है, जो हिंदुस्तान के साथ है। ये अमेरिका कहता है, मतलब ये कोई फ़खर यूसुफ़ज़ई या कोई और नहीं ये दावा कर रहा, ये अमेरिका खुद कहता है। तो फिर कैसे वो इस तरह की चीज़ को वो उठाएगा? आ जाएँ फिर यूके, फ्रांस की तरफ। फ्रांस के साथ डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैक्रॉन की बड़ी दोस्ती भी है और बहुत सारा बिज़नेस टाइज़ भी है हिंदुस्तान के साथ, तो वहाँ से भी ना ही आएगा। फिर आ जाइए यूके में इस वक़्त जो इंडियन डायस्पोरा है, बड़ा पावरफुल है, अमेरिका में भी और यूके में भी। ऋषि सुनक जी जो इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। तो अब ऐसी कौन-सी मतलब बच गए कंट्रीज़ बच गई जो प्रेशराइज़ करेंगी इंडिया को इस चीज़ के ऊपर। फिर जहाँ तक रहा यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन को अगर हम देखें, इस वक़्त खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है गज़ा की। गज़ा के ऊपर अभी जो एक रेज़ोल्यूशन आया यूएई की तरफ से, जिसको 13 कंट्रीज़ ने उसके हक में वोट किया। अ, उसने यूके ने वोट नहीं डाला और अमेरिका ने उसकी मुखालिफत कर दी। अब आप ये सोचें कि ये इतनी मतलब एक तरफ 13 कंट्रीज़ खड़ी हैं जिसकी बिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर, और एक तरफ अमेरिका है, जो यकीनन सुपर पावर है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 34 करोड़ के आस-पास है इस वक़्त। उनकी बात मानी गई और उन्होंने कहा कि नहीं, गज़ा में इस वक़्त जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने कहा, तो वीटो हो गया और बात ख़त्म हो गई। अब ये वाली सारी चीज़ें अगर हम बात कर लें, तो कौन मतलब इसके लिए फिर आवाज़ उठाएगा? जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, एक पाकिस्तान का बयानिया है कि हम ये चाहते हैं कि ये कश्मीर के हवाले से बात हो। फिर कश्मीर के जो लोग हैं, मेरे ख़्याल में उनके माइंड्स भी बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अ, ये मैं कोई अपनी तरफ से यकीन करें कोई बात नहीं कर रहा कि मैं कोई अपनी तरफ से कोई शोषा छोड़ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप उनको देखें, अब उनकी एक नई जनरेशन जो है, 1990 के बाद उनकी एक नई जनरेशन पली-बड़ी, लिखी-पढ़ी आई है। वो कुछ शायद और सोचता है। आज का जो उसके यूथ का मेंबर है, वो कुछ और सोचता है। वो ना तो बंदूक उठाता है, ना वो प्रोटेस्ट करता है, ना कोई और चीज़ करता है। उसका फ़ोकस अपनी एजुकेशन के ऊपर है, उसका फ़ोकस अपने बिज़नेस के ऊपर है, उसका फ़ोकस अपने डेवलपमेंट के ऊपर है, और ये सारी चीज़ें जब उनको मिलती हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप कहें, क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान, मैंने कहा पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर काम करता है, बात करता है और कोशिश करता रहता है। लेकिन अब ग़ालिबन बेशक मेरी ये बात लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन हमारा ये वाला जो नैरेटिव है,
وہ شاید کافی اب ویک نظر آ رہا ہے۔ دنیا اس کو اس طریقے سے نہیں لیتی جس طریقے سے وہ پہلے لیا کرتے تھے۔ انڈیا کے اوپر یقیناً امریکہ کا پریشر آیا کرتا تھا، بالکل ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے، مڈل ایسٹ کا آتا تھا، یورپی یونین کا آتا تھا، لیکن اب جو یہ 3 میں نے نام لیے، اس میں سے کون ہے جو انڈیا کو کہے گا نہیں جی یہ آپ نے غلط کیا یا یہ آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بات کرے۔ یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، فارن آفس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنل فورم پہ اس کو لے کے جانا اب شاید لگتا ہے کہ کافی مشکل، ایک ٹف سچویشن ہے پاکستان کے لیے اس ایشو کے حوالے سے۔ باقی ٹھیک ہے، اپس اینڈ ڈاؤن از پارٹ آف دا لائف، وہ آتی رہتی ہیں، اکانومی کے مسئلے ہیں، باقی سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ ہاں اگر اس کے اوپر ہم نے صحیح کام کیا تو بہتر ہو سکتا ہے۔ جہاں تک رہی کشمیر کی بات تو اس کے اوپر ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو بتائیں، کسی کو یہ مدعا پیش کریں، ایم بی ایس کو بتا دیں یا کسی اور کو جہاں جو انڈیا سے بات کر سکتا ہے، جو انڈیا جن کی بات سن لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کہیں گے وہی انڈیا کر لے گا، وہ نہیں، لیکن لازمی سی بات ہے ایک رسپیکٹ دیتے ہیں وہ ان لوگوں کو، تو ان کو کہا جائے کہ بھائی اس مسئلے کو ونس فار آل اینڈ کر دیں، کہ انڈیا اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، تو شاید یہ والی چیز ہو سکتی ہے بہتر بھی، اور میرے خیال میں مائٹ بھی پاسبل کہ انڈیا کو یو اے ای یا پھر سعودی عربیہ یا پھر دونوں اگر کہیں تو غالباً وہ اس بات پہ کہیں نہ کہیں کسی مطلب سیٹلمنٹ پہ راضی ہو جائے۔ لیکن یہ والی ہوپس آج رکھنا، پرائم منسٹر صاحب کا بیان کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا، پرائم منسٹر ہے وہ دے سکتے ہیں بیان، لیکن اس پہ عمل درآمد ہونا کچھ ناممکن سا نظر آتا ہے۔ خیر اینی وے، نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کسی اور ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔